Yogurt. Mag-yogurt karong buntaga, guys. Anya, kani siya mo ni akong gama nga homemade nga kanang magnesium. Ang sulod ani, ang butang na kuani is almond, pumpkin seeds, flax seeds, o sesame seeds akong gi-grind og dungan para natay source of magnesium instead nga palita og pag magnesium bitaw kay para kanang di katug ba magama na lang ta og homemade natural pa kaayo. Ganang almond, flax seeds, sesame seeds, og pumpkin seeds. Dayon atong ibutang atong prutas, kiwi o kuan. Kiwi o banana. Plain do na siya nga yogurt. Kada buntag na ko ni kanon. Pero mukhaon pa kog pan. Akala ko naman sa pagre-reels, video-video lang, okay na. Paggalingan pala dito ng mga talent. Akalain mo, dati mahiyain ako at sobrang tahimik. Yung talent na tinatago ko,